Yan, occupied. Occupied, nakaset na siya. Nilalayo yan. Sit. Ito, skip. 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 And then mga ganitong building. Skip ulit. Skip. Menu. Ito, menu. 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 Stick out. Yan. Stick. 2. Ito. Ito sa labas. 2. Yan. Files. Enter. Enter. Yan, one. Wow, wow. Yan yung yan, yung occupied. Yan yung occupied mo, ha. Enter. 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 Coordinates. Diyan mo i-enter yung coordinates mo dito. Ginagawa to pag occupied ka, enter, enter, enter. Pag okay na yan, i-enter mo na lang yan. Enter, enter, enter. Enter. Yan. Enter. Tapos 2 para sa backside mo. Kunyari yung backside mo andun sa malayo. Enter ka pa rin. Enter. 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 Input. Enter. 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 Yan. Lalagay mo ngayon yung backside mo doon. Tapos may magtatuyo doon ng prism. Na prism na yan. Enter ka lang. Enter, enter, enter. Enter, enter. Yan. Tapos 3 ka na. 3. 3. Lagay mo na yung coordinate mo. Kung ano yung layout mo. Yan. Ganyan mag-occupied. Okay na? Yan. Tapos, baka kung hindi ka marunong magpa-laser, ito yung star. Star. Minsan wala yan eh. Star. Tapos yung light. Minsan wala yung light eh. Nakapatay. Prism. Tilt. Ito yung sa tilt. Para gumana yung soba. Tilt mo siya. Tilt. F2. Yan. Ginagawa naman to sa building yan. Kukunin mo lang yung angle lang. Pag kukuha ka lang ng angle, skwala, escape. Escape. Pag na sentro mo na siya yung occupied mo, kukuha ka lang ng offset. Offset. Offset para sa skwala. Yes. Yes. Yan. Yan ka na magsisiro. Pero syempre, bago mo isiro yan, tututok mo muna dito sa bilog. Laser. Ito. Laser. Laser mo siya. Yan, yan. Ito. Tama yan. Laser. Tututok mo muna siya dyan. Sa yan. Tapos, escape. Escape. Taka mo yung offset. Offset, 0. Yan. Yes. Yan. Diyan ka na mag-umpisa mag-eskwala. Pag tinapat mo yan doon sa kabila, dapat 90 na yan. Doon sa pitik doon, 90. Kailangan makikita mo siya ng 90. 90. Yan. 90, 90. 90. Yan. Yan, yan. Diyan yung 90 niya. May nakaharang kasi. Oh, pero yan, no? Tama. Ito yung laser. Yan, sa pitik siya. Yan. Nasa pitik. Yan, doon. Ang ganda niya sa dulo. Okay na? Yan, ganyan. High target.